Hi guys, hello everyone. This is the Marpole League Volleyball Tournament 2025. So we're here, a lot of teams. We have 11 teams right now. So you see it here. Yeah. So, Ready, active. Okay, ready. Yeah. service. Yes. Nice. Out. Was it on or in? In, out. Oh, that was in. It's your turn. Best social category archers. Kayong usap. Hanggang sila. Or just another set here. Va, gordo. Galing nito. Ang galing nila ha. Another team here. Touch me. Wow, that's great. Yes, ate. Ron, dito ka na para si Ate na yung anak ko. Outside. Oh, that's in. What's that? That's inside. Amazing. Was. Ang magandang labanan. Wow. Great. Ang hirap dito, dalawa. I got everything else. Wait. Let's go, Hatis! Nice. Wala. Hindi na content. Nice, guys! Ano bang bola nyo? Hmm. Hindi parang larawang kupas. Larawang ko pasin. Ay, bigyan mo naman sila ng bola, tignan mo naman. Andi, mayroong bola doon. Maganda rin yun. If they want it. Wala, Noy. Hello, Noy. Oh, Noy. Happy ka, Noy. Napagbigyan, Noy. Let's go. Napagbigyan. Kamusta? Hello po. Yan, waswas. Napagbigyan. That's good. Let's go. Hala. Hi, Linda. Hello. How are you? Hi. Hey, Galinda here. Hi. Hello. Reunion, how many years? 4 years. 4 years reunion. Okay. Yes, yeah. I just- Reunion. yeah. 2021.
After COVID. COVID time. COVID, after, I just said after. Like 2020 and 2021, like a little bit COVID, but something there. Ate. Ate Mars, hello. Ito ang basbasan, no? Ano na, gang? Line-line ka dyan, gang. Video-video tayo, ah. Ano ka? Video-video tayo dyan, ah. Pasok ka na dyan. Oh! Kuha sa camera. Was-was. Hello. Go, 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 guys. Bawi ako, Arjen! Hello, welcome. Was-wasanay. Welcome sa was-wasanay. Ayun nga. Top spin. Mga yung mga ano. Mga angels. Hey, hey. Mga pasabo. Mga common grounds. 6-7. Ay, grabe oh. Tagapak talaga na. Ayun! Muti ka na. Yun lang. Nakuha na. Yun lang. Muti ka na. Oh, hindi lang lumalayo. Dalawa lang naman yan. Let's go. Only 2. Hi. Nakatawin. Grabe talaga yung common grounds. Nakatawin. Common grounds is 3rd wins already. Yes po. Yes, the best. Ayun oh, na naman oh. Naligwak na naman sila doon. Naligwak na naman siya. 9-6, let's go! Let's go, 9-6, tatlo. Gumaling ka na talaga ngayon, nak. Gumaling ka na talaga ngayon. Hindi ko akalain na ganyan ka na kagaling ngayon. Ang ganda ng mga serve. Yun nga. Oh, na-receive na ano niya. 7-9, let's go! Inside. Let's go. Malakas si kay Leslie. Malakas ang team mo. Malakas din. Was-wasanay. Ay, malakas maglaro. Malakas pumalo. Ano pa? Ang ganda. Yun lang, down the line lang siya. Galing niya dyan. Bate na. Binati lang. Alis na nga ako. Nakuha ko ng good spike dyan. So, ay, Noy! Was-wasanay. Saya ka na, Noy. Ay, sinunod dyan ho. Was-wasanay dyan mga ano. Common grounds versus... Ay, wala. Sayang doon. Muntika lang siya. Was-wasanay. Muntika na siya. Nadidelete ako ng mga ano, guys. Sino? Ng mga tao kasi... Uy, naririnig. Tanggalin mo si ano. Uy. Gagi I'm videoing. Hi. For hello. Sorry. Boys, kilala ko si Marlon. Marlon, I don't know about Marlon. Kasi nakita yun. Hindi ko naman yung mga tao dito. Hindi ko ito kilala. Hindi ko naman. Ayun, natanggal ko. Okay, so while. Thank you.